Amado hermano, ¿puede usted ocupar su lugar? Loving brother, you may take your seat. Desde luego vamos a basar lo que vamos a hablar en la palabra de nuestro Dios. Now we're going to be basing what the Lord that has asked us to be basing on. Solo permítame hacer una pequeña introducción. Just allow me to do a small introduction. En esta hora yo quiero hablar de la necesidad del perdón. Within this hour, we're going to be speaking about the necessary of prayer, of forgiveness. Necesitamos el perdón. We need the forgiveness. Necesitamos ser perdonados, We need to be forgiven, pero también necesitamos perdonar. but we also have to forgive. Y queremos hablar en esta hora de esto. And that's why we want to speak to you within this hour about this. Pudiéramos dar una larga definición de lo que significa perdonar. Now we can give a long definition of what it means to forgive. Pero déjeme decirle 3 frases solamente. But let me just allow me to say just 3 phrases. Perdonar es disculpar una acción que merece ser castigada. Forgiving is giving an excuse for which you have committed. Perdonar significa renunciar a la venganza. Forgiveness is to against the battle. Perdonar significa olvidar la ofensa no solamente hoy, sino en un futuro. Forgiveness is to remember that offense or forgive that offense that has been happening in the future. En estas 3 frases Within these 3 phrases, quería compartir lo que entendemos como perdón. I wanted to share what we had about Yo sé forgiveness. que si buscamos I know that if we look más recursos, more throughout more resources, encontraremos lo que significa perdonar. we're going to find what it means to be forgiven. Pero perdonar lo entenderemos But forgiving, we'll understand it cuando lo practiquemos. when we practice it. Es la manera en que entenderemos cómo es perdonar. It is the way in which we're going to be knowing what it means to forgive. Ahora, el Señor ha perdonado a la humanidad desde que tiene existencia el pecado. Now the Lord has forgiven humanity since the day it has been accomplished or been born. Desde el primer pecado que tenemos registrado en la Biblia From the first sin that is registered within the Bible hasta el día de hoy, until this day, el Señor sigue perdonando. the Lord continues to forgive. Es más, al principio en el Génesis, Actually, within the beginning of Genesis, podemos encontrar una frase, una declaración so you can find a declaration that is given unto us de nuestra naturaleza. from our nature. Vaya por favor a Génesis en su capítulo 6, Come with me to the book of Genesis, chapter 6. en el versículo número 3. From verse 3, Hay una declaración de parte de Jehová, Dios, acerca de nosotros. there's a declaration by Jehovah God within us. Dijo, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. And it says, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. Lo que está haciendo el Señor en esta declaración See, so what the Lord is doing within this declaration es diciendo que nosotros somos pecadores is establishing that we're sinners, y que continuamente and that constantly vamos a estar pecando. we're going to be sinning. Amado hermano, desde que nosotros tenemos existencia, Beloved brothers, since we have existed, nosotros estamos pecando. we have been sinning. Lo podemos mirar como David nos lo expresa. We can see it as how David expresses it. Si usted va al libro de los Salmos, If you go to the book of Psalms, en el Salmo número 51, in Psalms chapter 51, versículo número 5, verse 5, dice lo siguiente: it says the following. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. And it says, behold, I was sharpened in iniquities, and in sins did my mother conceive me. Todo ser humano Every human being tiene problemas has problems con el pecado. with sin. Somos pecadores. We are sinners. Nacemos siendo pecadores. We've been born as sinners. Desde luego, Now, without a doubt, nuestro pecado se va incrementando conforme avanzan los días. that sin begins to increase throughout the days that we have been born. Pero existe ese problema. But that problem exists. Y por eso había la necesidad del perdón. And that's why there's the need of forgiveness. Porque recuerde la frase que dije. Because remember the phrase that I've said previously. Perdonar es disculpar una ofensa digna de castigo.
Forgiveness is An offense. an offense that is being forgiven. Es una ofensa It's an offense que tiene que ser castigada, that has to be punished. pero que se olvida el castigo. But that punishment has been forgiven. Eso es lo que significa perdonar. That's what it means to be forgiven. Y nosotros necesitamos ser perdonados, And we have to be forgiven porque nuestras ofensas because our offenses están siendo hacia el único Dios todopoderoso. are going towards the only powerful God. A veces no comprendemos esto. See, most of the times we don't comprehend this. Hay una gran diferencia entre ofender a tu vecino, There's a great difference between offending your neighbor porque él tiene limitación, because he has limitations a ofender al Dios todopoderoso, que no hay limitación en él. against offending God Almighty who has no limitations. Si usted ofende a alguien, If you offend somebody, alguien físico a su lado, someone that is physical at your side, cuando esa persona parta de esta tierra, when this person departs from this earth, la ofensa terminará. that offense ends. Pero cuando ofendemos al Dios eterno, But when you offend an eternal God, entonces la ofensa se convierte en una ofensa eterna. well, then that offense becomes into an offense that is eternal. Y por eso hay un gran problema. And that's why there's a great problem. Cuando nos metemos en problemas con el Dios todopoderoso, See, when you get within problems with the Almighty God, los problemas iban a ser eternos. these problems are going to be eternal. Hay algunas personas que no creen en el infierno There's people who don't believe within hell. y no entienden que ese lugar es real y es eterno. And they don't comprehend that this place is real and it is eternal. Pero cuando entendemos But when we do que understand nuestro Dios es eterno that our God is eternal, y que todo lo que está en la eternidad tiene que ser eterno, and everything that is within eternity has to be eternal, entonces comprendemos el problema en el cual estamos. then we truly understand the problem which we are in. ¿Para qué hizo el Señor? Now, what did the Lord do? Perdonó nuestras ofensas pasadas. He forgave these offenses that were within the past. Mire, si usted va conmigo al libro de los Hechos, Look, if you accompany me to the book of Acts, podemos leer en el capítulo número 17, you can find within chapter 17, versículo 30 lo siguiente. verse 30, the following. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. And it says, and the times of the ignorance God wicked at, but now commandeth all men everywhere to repent. Aquí nos dice So right here is declaring que el Señor a propósito that the Lord has that purpose put in place. ignoró nuestras ofensas, See, he ignored our wickedness porque Él sabía because he knew que nosotros en muchas ocasiones, that because of us and within many occasions, por falta de entendimiento, because of us lacking the understanding, por ignorancia, for our ignorance, habíamos pecado. had sinned. Pero Él nos ha abierto los ojos mediante el Evangelio. Now he did open us up. He opened up our eyes with the gospel. Así que ya no hay excusa. So now there's no excuse. Toda persona que ha oído el mensaje Every person that had the chance, that had the opportunity to hear the message, ahora sabe now realizing que solamente a través de Jesucristo that only through Jesus Christ podemos ser perdonados. can we be forgiven. Por eso el Señor manda, That's why the Lord calls us, no a poquitos, not to little bit, sino a todo hombre but that every man que se arrepienta. that repents, ¿Para qué? for who? Para alcanzar el perdón. To reach the forgiveness. Amados hermanos, somos llamados al arrepentimiento. Beloved brother, we've been called to repentance. Aquí en ese versículo podemos encontrar varias cosas Within this verse, you can find many things. y quisiera analizarlas. And I would like to analyze these things. El Señor sabe que habíamos pecado en ignorancia, See, the Lord had known that we had sinned within ignorance. pero envió su palabra a través de los profetas See, but he sent his word through the prophets para que nosotros entendiéramos por qué estamos aquí. so that we could understand why we were here. ¿Qué es lo que debíamos de hacer? What was the thing that we had to do? ¿Y qué es lo que no debíamos de hacer? What were the things that we weren't supposed to do? Ahora que lo sabemos, But now that we do know this, porque, amado hermano, because loving brother, aunque el ser humano siempre ha tenido conciencia, although humanity has always had that conscience, el Señor, aunado a la conciencia que ya tenemos, the Lord, uniting the conscience that we already have, nos dio su palabra also gave us the word para que entendamos en realidad en qué situación nos encontramos. so that we can truly understand what situation we are found within. Hoy estamos aquí Today we're here.
Y la mayoría de los que estamos aquí And the majority of us that are here gozamos del perdón. rejoice with Amen. the forgiveness. Quizá haya alguien Now perhaps there's someone que aún no haya entregado su vida a Jesús. who hasn't gave his life towards Jesus Christ. Pero la mayoría de los que estamos aquí, y espero esto, But the majority of us that are here, now hopefully, gozamos del perdón. we rejoice with the forgiveness. Ahora, analicemos un poquito lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Now let's analyze the little things that God has done, or the many things that God has done within our lives. Primero, First, ha limpiado todo lo malo que habíamos hecho. He has cleansed everything, every bad thing which we have done. Empezamos de nuevo. So we're reborn, we start again. Pero el versículo que leímos But the verse that we've just read nos enseña cómo hemos llegado hasta este instante. shows us and how we got to this instant. Hemos tenido que arrepentirnos de nuestros pecados. See, we had to repent from our sins. Y aquí quiero enfatizar algo. And right here I want to emphasize something. Hay muchas personas que han oído el mensaje, There are many people who have heard this message, han creído en parte el mensaje. and they believe within the message partially. Se congregan en una iglesia. They gather up within a congregation. Dicen ellos haber hecho una oración de fe. They say that they do a prayer of faith. Pero el problema de todo esto But the problem with all of this es que muchas personas no se han arrepentido de lo que hicieron en el pasado. is that many of these people haven't repented about what they did within their past. Y viven engañados. And they live a trickful life. Porque el perdón se recibe Because that forgiveness is received cuando tú te arrepientes de tus pecados. when you repent of your sins. Por eso es importante. That's why it's important. Por eso es que el mensaje de la palabra del Señor That's why the message of the Lord confronta el pecado. confronts that sin. Hay muchos lugares, There are many places, en muchas iglesias, and within many churches, donde no se confronta el pecado. where they don't confront sin. Y si no confrontan tu pecado, If they don't confront that sin, no te das cuenta de la situación que te encuentras. then you're not going to notice the situation that you're living in. Por eso, aunque no nos guste, That's why whether we don't like it, tenemos que escuchar lo que significa pecado. we have to listen and hear what it means to be a sinner. Y después de escucharlo, And after hearing what this is, arrepentirnos. to repent from our sin. Pero un arrepentimiento verdadero. But a true repentance. Hay muchas personas que dicen, yo me arrepiento. See, there is many people who say, I do repent. Pero analicemos las situaciones en las que las personas se arrepienten. But let's analyze the situation where these people repent. Si una persona lo agarra tomando lo que no es de él, If they catch somebody saying or stealing something that it doesn't belong to them, lo primero que va a salir de sus labios, the first thing that are going to come out from his lips, perdóname, oh, forgive me. estoy arrepentido. I repent for what I did. Pero ese arrepentimiento no es verdadero. But that repentance isn't true. Yeah. ¿Por qué no es verdadero? Why isn't it true? Porque solamente está pidiendo perdón por la situación. But because he's only asking for that forgiveness because of the situation he was caught. O si un hombre es encontrado con otra mujer, Or if another man is found cheating on his wife, o una mujer es encontrado con otro varón, or a wife was cheating on his husband, quizás salgan de sus labios. then perhaps the first thing that comes out their lips, Oh, perdóname. oh, forgive me. Pero ese no es verdadero arrepentimiento. But that's not true repentance. Porque es un arrepentimiento forzado por la situación. Because that's a repentance that was forced through the situation which had come. El verdadero arrepentimiento The true repentance nace is born cuando uno analiza la situación. when someone analyzes the situation. Cuando uno mira todo lo que hay alrededor When one analyzes everything that surrounds him, y te das cuenta, and they notice realmente, They notice sin que truly, nadie te diga, without nobody telling sin you, ningún esfuerzo extra de afuera, with no effort from extra, from outside, que tú estás mal. that you're wrong. Entonces es cuando te arrepientes. And that's when you truly repent. Por eso el Señor nos dice That's what the Lord tells us. que para obtener fe So that we can obtain faith, necesitamos escuchar el Evangelio. we have to hear the gospel. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Now, what does the gospel ¿Qué es do? lo que hace la palabra? Or what does the word do? Nos da información It brings us information para que nosotros analicemos nuestra vida. so that we can truly analyze our lives. Él nos muestra qué es el pecado See, it shows us what is sin, y nos deja que pensemos. and it allows us to think. Y cuando hemos analizado, And when we truly analyze it, entonces empieza a crecer la fe. then that faith begins to grow within us. Y cuando la fe crece, And when that faith begins to grow, aunado a la presencia misma del Espíritu Santo, gathered up with the Holy Spirit's presence, entonces nos podemos arrepentir. then we can truly repent. Porque nadie Because nobody puede venir al Señor can come to the Lord a menos que tenga convicción de pecado. unless he has that conviction of sin within him. Ahora, ¿quién es que trae convicción de pecado? Now, who brings forth that conviction of sin?
El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y qué bueno que el Espíritu Santo está entre nosotros. And it's good that the Holy Spirit is within us. Porque Él nos trae convicción de pecado. Because He brings us that conviction of sin. Usted escucha la palabra, Now you hear the word. usted analiza la palabra, And you analyze the word. pero nuestra mente But our mind es incapaz de entender realmente qué es el pecado. is incapable of really understanding what is sin. Pero cuando el Espíritu Santo Although when the Holy Spirit comes, empieza a trabajar, it begins to work. entonces entendemos qué realmente significa pecado. And then you truly understand what is sin. Y entonces podemos arrepentirnos. And only then can we repent. Creo que muchos de los que estamos aquí I know that many of us who are here hemos sido tocados por el Espíritu Santo. have been touched by the Holy Spirit. Y entendemos lo que significa pecado. And we truly understand what it means to sin. Y por eso le dijimos al Señor que entrara en nuestro corazón. And that's why we ask the Lord to enter within our hearts. Y Él entró He enters. y empezó a transformar nuestra vida. And He begins to transform our lives. Ahora estamos tranquilos. Now we're calm. Ya no estamos en problemas con nuestro Dios. Now we're not within problems within our God. ¿Estamos tranquilos? We're calm, ¿O tendría que ser así? or it should be like this. Que si hoy en este día el Señor nos llamase, That if today the Lord calls us, sería una bendición. it would be of a blessing. Hablar de la muerte Speaking about death no es agradable, doesn't please many people, pero esto es una realidad. but this is reality. Y el ser humano And humanity en Cristo within Christ no tendría que tener temor de la muerte, shouldn't be afraid of sin. I mean death. porque la muerte Because death es el instrumento is that instrument que el Señor usa that God uses para llevarnos a su presencia. so that He can bring us towards His presence. Ahora, yo no le voy a preguntar a usted si quiere morir, Now I'm not going to ask you if you want to die, pero tendríamos que estar dispuestos a entregar nuestra vida. but we should be willing to give up our lives Si es que realmente hemos aceptado al Señor. if we truly have accepted the Lord. Pero aquí hay algo clave. But there's something that is a key. Necesitamos arrepentirnos. We need to be repentant. Necesitamos que la presencia del Espíritu Santo trabaje en nuestra vida See, we need the Holy Spirit to work within our lives para que realmente gocemos de lo que significa el perdón. so that we can truly rejoice for what is the repentance towards God. Mientras no tengamos esa relación con el Espíritu Santo, While we don't have that relationship with the Holy Spirit, simplemente seremos personas que venimos a la iglesia. we'll just be simple people that come to church. Simplemente seremos religiosos. We'll just simply be religious people. Pero el Señor no quiere religiosos. But the Lord doesn't want people that are religious. No le agrada a los religiosos. He is not pleased with religious people. El Señor quiere un pueblo santo, The Lord wants a holy people. una gente escogida, People that have been chosen and been cleansed. una gente que se sienta en libertad. People that feel like they are liberated. Ahora, creo que usted es uno de ellos. Now, I believe that you're one of them. Pero quiero decirle algo. But I do want to tell you one thing, Tengo que compartirle esto. and I have to share with you this. Que si usted quiere llevar a un nivel mucho más grande, That if you want to get and achieve a higher level, no solamente tiene que conformarse con haber sido perdonado, you don't have to just be comfortable with being forgiven. porque ese es el primer paso. Because that's just the first step. Pero el segundo paso But the second step es que imitemos a nuestro Dios. is that we imitate our God. Y esto significa And this means que nosotros también aprendamos a perdonar. that we also have to learn to forgive. Si usted abre su Biblia, If you open up your Bible, por favor vaya conmigo a Mateo en su capítulo 6, versículo 12. please accompany me to Matthew chapter 6, verse 12. Y aquí vamos a encontrar solo una frase de una oración que el Señor le dejó a sus discípulos. And right here we're going to find a phrase that the Lord Jesus Christ gave towards His disciples. Y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. And it says, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Cuando leemos el contexto, When we read the concept, vamos a entender que el Señor les está enseñando a orar a sus discípulos. we hear and we can see and we can understand that Jesus was trying to teach His disciples to pray. Pero quise usar esta frase But I wanted to use this phrase para enseñarle to teach you la importancia del perdón. the importance of forgiveness. Nos gusta ser perdonados, See, we like to be forgiven, pero aquí nos muestra el Señor but right here it shows us que no solamente es que hayamos sido perdonados, that it's not only that we are being forgiven, sino que también tenemos que aprender a perdonar. but that we also have to learn to also forgive as well. Así como el Señor nos perdonó a nosotros, See, just as the Lord forgives us, para seguir con ese gozo, so that we can rejoice within that, tenemos que aprender a perdonar a los demás. we also have to learn to forgive like everyone else. Leamos otra porción bíblica. Now let's read another biblical portion.
Lucas en su capítulo 6, versículo 37. Luke chapter 6, verse 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. And it says, judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Lo que nos dice aquí la palabra, See what the word of the Lord tells us. que si perdonamos, As if we forgive, seremos perdonados. then we will be forgiven. Amado hermano, Loving brother, no se nos olvide una cosa, let's not forget one thing. que aunque el Señor nos perdonó That the Lord, despite that the Lord forgives us, todo lo que hicimos en el pasado, all the things which we did within the past, como seres humanos, as human beings, seguimos pecando. we still continue to sin. No lo queremos hacer. We don't want to do it. ¿No? Nuestra naturaleza caída, Our nature falls us within this. aquella parte que aún queda en nosotros, That part that still stays within us. aquella parte que lucha, That part that continues to battle. que lo conocemos como el viejo hombre, That we classify it as the old man, como la carne, as the flesh. nos incita a pecar It encourages us to sin. y fallamos. And we fail sometimes. Así que continuamente tenemos que presentarnos delante del Señor. So then constantly we have to present ourselves before the eyes of the Lord. Por eso en 1 de Juan se nos dice That's why within the verse of John it says que si hemos pecado, that if we have sinned, tenemos abogado, then we have a lawyer. pero que tenemos que declarar nuestro pecado delante de nuestro Señor But we have to declare our sins before the Lord para alcanzar misericordia. so that we can reach mercy. Así que usted y yo, amado hermano, So you and I, brother, seguimos pecando. we constantly stay Le fallamos sinning. al Señor. We fail the Lord. Y no solamente al Señor, But not only the Lord, sino a las personas que nos rodean. but the people that surround us as well. Creo que usted no se levanta con el deseo de fallarle a alguien. I don't think that you wake up with the desire of failing somebody within your family or friends. No creo que en la noche estuvo planeando cómo lastimar a alguien. I don't think that now you were planning on how to harm somebody. Pero desgraciadamente, But sadly, nuestras palabras, our words, nuestras acciones our actions, o nuestros pensamientos or our thoughts dañan a la persona que está a nuestro lado. damage the person that is at the side of us. Y la persona que no está a nuestro lado And those people who are at the side of us también nos daña a nosotros. also damage us as well. Así que tenemos que aprender a perdonar So then we have to learn to forgive y recibir continuamente el perdón de Dios. and to constantly receive the forgiveness towards God. Aunque ya hablé acerca de que para recibir el perdón So corresponding to receiving the forgiveness by God, necesitamos que arrepentirnos. we have to repent. Quiero leer otros versículos que nos hablan respecto a eso. Now, I do also want to receive some other verses that speak to us about this. Porque si algo tenemos que predicar, Because if it's something that we have to speak about, es el arrepentimiento. it's about repentance. Si algo que tenemos que estar martillando continuamente, It's something that we have to be hammering down constantly, es que debemos de arrepentirnos. is that we should always repent. Por eso vaya conmigo al libro de Hechos, That's why come with me to the book of Acts, en el capítulo número 2, versículo 38. in chapter 2, verse 38. Dice la palabra. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And it says, Then Peter said unto them, Repent, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit, Holy Ghost. Aquí se está hablando a la iglesia. Right here he's speaking towards the church. Cuando la iglesia nació, When the church was born, los discípulos empezaron a dar instrucciones the disciples began to give out these instructions que tenía que la gente arrepentirse that these people had to repent, para alcanzar misericordia. to receive mercy. Y este era un mensaje consecuente en los primeros cristianos. And this was a message that was very constant within the first Christians. Si usted va al siguiente capítulo, If you go within the following chapter, que es el 3, which is chapter 3, y va al versículo 19, and you go to verse 19, va a encontrar palabras muy parecidas. you're going to find words that are very similar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. And it says, Repent ye thereof, and be coveted, that your sins may be blotted out,
when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. ¿Sabe que hay muchos que viven una vida amargada? You know that there's people who live a anguished life. Incluso hay algunos que van a la iglesia There's people that even go to church, que viven sin paz. that they live without peace. ¿Sabe qué es lo que está faltando? You know what's missing there? Que practiquen el perdón. That they practice forgiveness. Que perdonen That they forgive y que pidan perdón. and that they also ask for forgiveness. Pero para pedir perdón, But so that we could ask for forgiveness, primero hay que arrepentirnos. first we have to repent. Y continuamente, amado hermano, And constantly, brethren, tenemos que estar en arrepentimiento. we have to be within repentance. Porque hacemos cosas equivocadas. See, because we make mistakes and errors within our lives. Pensamos cosas que no están correctas. We think of things that aren't correct. Nuestras acciones son incorrectas. Our actions are incorrect. Ofendemos a nuestro Dios. We offend our God. Entonces tenemos que continuamente estar declarándole a Él nuestro pecado. So then we constantly have to be declaring our sin towards Him. El libro de Proverbios, The book of Proverbs, en el capítulo 28, within the chapter 28, versículo 13 dice lo siguiente. verse 13 says the following. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparte alcanzará misericordia. And it says, he that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsake them shall have mercy. Muchos Many of us, se nos olvida we forget que seguimos pecando that we continue to sin. y nos acostumbramos tanto a la vida que estamos llevando And we get so accustomed to the life that we're living que se nos hace natural. that it makes it so natural. Oh, me enojé. Oh, I got mad. Ah, es natural. It's natural. Es que así soy. That's how I am. Así eres, Well, that's how you are. pero no te tienes que mantener así. But you shouldn't maintain yourself like that. Tiene que haber un cambio. There has to be a change. Así que cada vez que fallamos al Señor, So every time we fail the Lord, tenemos que analizar we have to analyze ourselves y arrepentirnos. and repent ourselves from this. Y cuando nosotros nos arrepentimos And when we repent ourselves from this, y cuando le declaramos nuestros pecados al Señor, and when we declare our sins towards the Lord, entonces empezamos a crecer. then we begin to grow. Mientras los ocultemos, And while we hide, siempre estaremos cayendo en esos mismos pecados. we're going to constantly be falling within those same sins. Mire, la palabra del Señor nos enseña See, the word of the Lord tells us que nuestros labios that our lips nos pueden atar. can tie us up. Con lo que nosotros expresemos, With what we express, nos podemos condenar. we can condemn ourselves. Pero también con lo que nosotros expresemos, But also what we express, nos podemos liberar. we can also liberate ourselves. Si usted me dice, So if you tell me, mañana a las 9 de la mañana estoy aquí, tomorrow at 9 a.m., I'm here. usted se está atando a esa palabra. See, you're wrapping yourself up to this word. Usted tiene que cumplir esa palabra. And you have to accomplish your word. Así que cuando usted dice algo, So when you say something, usted se ata a esa situación. you tie yourself down to that Por eso situation. el Señor That's why the Lord nos enseña a confesar los pecados incluso unos a otros. teaches us to confess our sins even to one another. Porque eso nos atará Because that's going to tie us up para salir de ese problema. so that we can leave that situation or Si that yo, problem. si yo tengo un problema See, if I have a problem con algún pecado, with any sin, nombremos uno. let's just name one. Digo malas palabras. Oh, I say cuss words. Pero yo vengo delante de mi hermano Oh, but I come before my brother y le digo, hermano, and I tell him, brother, tengo problemas con mi vocabulario. I have problems with my vocabulary. Quiero cambiar. I want to change. Cuando hago esta declaración, See, when we hear this declaration, me estoy atando a cumplir esa palabra. we're tying ourselves down so that we can accomplish that word. That we Porque mi hermano because our brother está atándose a mí is tying himself towards me para ayudarme para cambiar mi vocabulario. to help me so I can change my vocabulary. Y cuando vea que yo tengo un error, And when he sees that I have a mistake, entonces él me dirá, then he will help me. hermano, acuérdate, And he will tell me, brother, y esto me remember. va a hacer crecer. And this is going to make me grow. Pero si yo oculto mi pecado, But if I hide my sin, nadie me va a ayudar. no one's going to help me. Si usted tiene problemas If you have problems para levantarse temprano para venir a la iglesia, to wake up early and come to church, pero usted le dice a alguien, and you tell someone, hermano, tengo problemas para levantarme, oh, lovely brother, I have problems to wake up. quizá del hermano Perhaps that brother is going to do, le diga, he's going to tell you, brother, no te preocupes, yo te amo, yo te llamo. don't worry, I'll call you. Y automáticamente And automatically, usted se está atando a esa frase que usted declaró. you're tying yourself down to that phrase which you declared. Así que, amado hermano, So, lovely brother, la manera en que nosotros crezcamos the way in which we can grow es usar
esto que el Señor nos ha dado, is to use this stuff which God has provided with us como declarar nuestro pecado. to declare our sins. Ahora, our works. tenga mucho cuidado Now be careful, brother. a quién le dice su pecado. Who you tell your sins towards. Porque si es uno que está peor que usted, Because if it's a person that's worse than you, entonces ha sido el peor error que usted ha cometido. then that could have been the most terrible mistake that you ever Porque si made. usted tiene problemas para levantarse temprano Because if you have problems to wake up early, y le llama a alguien que se levanta a las 12 del día, and if you call somebody that wakes up at 2 p.m., lo más posible what's most possible es que los dos ronquen juntos. is that y'all both snore together. Pero si usted va con aquel que realmente está esforzándose, But if you go with that person that is actually trying to make an effort, le va a animar. then he's going to encourage you. Por eso, amado hermano, júntese con alguien que busque de Dios. So that's why, brethren, gather yourself up with people who live for God. Yo me junto con personas que buscan de Dios. I gather around with people who look for God. Y le voy a ser sincero, And I'm going to be sincere. hay ocasiones que me llevan así, me van empujando. There's some occasions where they're pushing me. Porque cuando yo no quiero hacer algo, Because when I don't want to do something, el hermano me dice, hermano, vamos a hacer esto. when then that brother tells me, oh, we're going to do this. Y esto me empuja. And that pushes me. Y de eso se trata. And that's what it's about. Que nos estimulemos That we encourage ourselves a las buenas obras. to the good deeds. Así que por eso es importante declarar nuestro pecado. That's why it's important that we declare our sin. Miren, vamos a leer en el libro de los Salmos, Now, we're going to read within the book of Psalms, capítulo 32, chapter 32, versículo 5. verse 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. And it says, I acknowledge my sin unto thee, and my iniquities have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgivest the iniquities of my sin. Aquí nos habla David, Right here he speaks to us, and David is speaking to us, que él le declaró that he declared su pecado a Jehová. his sin towards Jehovah God. Mira, amado hermano, Now, loving brother, quizá tú hayas llegado a un nivel perhaps you got to a level donde voltees a tu alrededor where you turn to your surroundings y te sientas como Elías. and you feel like Elijah. Nadie busca a Dios. No one is looking for God. Hay ocasiones que así te sientes. There are occasions where you feel like this. Quizás vas con tu esposa Perhaps you go with your wife, o quizás vas con tu esposo or perhaps you go with your husband, y quieres que te anime and you want them to encourage you, y ves que no es posible. and you see that it's not possible. Ves que ellos son los que necesitan que tú los jales. It seems to you like if they're the ones that you need to encourage. Entonces volteas a todos lados So then you look all over the y place, no ves a nadie que te empuje. and you don't find nobody to encourage. Recuerda que hay alguien que siempre quiere empujarte. Remember that there's someone that is always wanting to encourage you. Su nombre es Jesús. His name is Jesus. Así que si ves que te sientes solo, So if you feel like you're alone, recuerda, no estás solo. remind yourself, you're not alone. David David se sentía solo. felt like he was lonely. No había hombre como David. There was no man like David. Volteaba a ver, He would turn and see, miraba a Saúl. and he saw Samuel. Él lo quería matar. He wanted to kill him. ¿A quién voy? Who do I go with? Por eso él viene That's why he came delante de Jehová. before the eyes of God. Y él declara su pecado. And he declared his sin. Al declarar su pecado, Declaring his sin, Jehová se compromete a ayudarle. Job commits himself to helping him. Cuando tú le declaras tu pecado a Jehová, When you declare your sin towards Jehovah God, él se compromete a ayudarte. then he's going to compromise himself and commit himself to helping you. Mira, amado hermano, Loving brother, look, si realmente tú quieres ser transformado if you truly want to be transformed, y no ves a nadie a tu alrededor and you don't see no one within your surroundings que te pueda ayudar, that can help you, no sigas buscando. don't continue to look. La solución está a tu lado. The solution is at the side of you. Jesús está a tu lado. Jesus is at the side of you. Solo necesitas hablar con Él. All you have to do is speak to him. Si batallas en dejar algún pecado If you struggle to leave sin behind, y no hay nadie quien te ayude, and there's no one to help you, clama al Señor then call out to the Lord arrepentido repentantly y dile, Señor, no me dejes. and ask the Lord, Lord, don't leave me. Cuando vaya a pecar, When I'm going to sin, martilla mi mente. hammer it down within my mind. Dime que estoy mal. Tell me that I'm Y wrong. yo le aseguro And I'm going to assure you que va a escuchar la voz del Señor.
that the voice of the Lord is going to be heard within your ears. Si usted es aquellos If you do this, que no se pueden levantar temprano para buscar de Dios, if you're one of those people who can't wake up early in the morning to look for the Lord, solo antes de dormir, just before sleep, dígale al Señor, ask the Lord, Señor, Lord, levántame. wake me up. Yo le aseguro, And I'm assuring you, 100%, 100%, que el Señor lo levanta. the Lord is going to wake you up. Ahora que cuando Él le hable, Now, when He does call por you, favor, responda a la voz. then quickly respond to the voice. Porque muchos le dicen al Señor, Because many people say unto the Lord, Señor, levántame para ir a la iglesia temprano. Lord, wake me up so I can go to church early. Y cuando despierta usted a las 6 de la mañana, Oh, but when you wake up at 6 in the morning, dice, otro ratito, Señor. and you say, just a little bit more No time. vuelva a orarle al Señor, Don't pray to God once again. porque con Dios no se juega. Because with God, you don't play around. Pero mi punto es este. But the point is Si usted quiere salir del problema, that if you want to leave that problem si behind, usted quiere ser perdonado, if you want to be forgiven, pídale perdón al Señor. ask for forgiveness from the Lord. Pero no sin antes arrepentirse. But now before repenting first, Hay que arrepentirnos. see, we have to repent from Si what estamos we did. viendo que lo estamos haciendo mal, If we see that we're doing something wrong, analicemos, analyze it. miremos. Let's see it. Usted se va a dar cuenta, You're going to notice si se sale de la situación that if you leave that situation y analiza la situación, and you analyze the situation, usted sabrá si está haciendo pecado. you're going to notice if you're actually doing sin. Los números no le van a mentir. These numbers aren't going to lie to you. La situación no le va a mentir. These situations are going to lie to you. Uno se da cuenta cuando uno está en pecado. Someone notices when you're within sin. Lo puedes percibir, lo puedes mirar. You can perceive it. You can see it. Así que pidamos perdón al Señor. So then let's ask of the Lord for this forgiveness. Pero sea, amado hermano, But let it be, brother, que usted es una persona lavada con la sangre de Cristo. that you're a person that has been cleansed with the precious blood of God. Así que yo creo que usted tiene ese perdón del Señor. So I believe that you have that forgiveness from the Lord. Y creo que sabe cómo seguirle pidiendo perdón al Señor. And I believe that you know how to continue to ask for forgiveness. Pero lo quiero llevar al segundo nivel, But I also want to take you to the next level, a donde nosotros tenemos que perdonar a alguien. where we also have to learn to forgive someone else. Y la primera pregunta que surge, And the first question would be, ¿hasta dónde debo de soportarle? until when can I withstand it? Porque muchos dicen, pero es que yo ya le perdoné demasiado. And it's because someone could say, oh, I forgave him too much already. ¿Hasta dónde tengo que perdonar? Until when do I have the chance to stop forgiving? No se preocupe, usted no es el primero que hace esta pregunta. Don't worry, you're not the first one that asked this question. Pedro también la hizo. Peter also asked it as well. Vaya conmigo a Mateo su capítulo 18, versículo 21. Come with me to the book of Matthew, chapter 18, verse 21. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecó contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. And it says, Then came Peter unto him, and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Jesus said unto him, I say unto thee, until 7 times? Until 70 times 7. ¿Qué significa esta respuesta? What does it mean, this response? Que no hay límite, That there's no limit. que tenemos que perdonar. That we have to learn to forgive. Ahora usted me va a decir, Now you could say, pero esto no es fácil. but this isn't easy. Bueno, yo nunca le he dicho que es fácil. Well, I never said it was easy. Para el Señor no fue fácil perdonar nuestro pecado, For the Lord, it wasn't easy to forgive our sins. porque cada vez que alguien hace mal, Because every time someone does wrongful things to us, hay una consecuencia del mal que hizo. there's a consequence for that bad thing which they had did. Y la consecuencia directa And that consequence which they had did directly es dolor, is pain, es sufrimiento. is suffering. Así que cuando el Señor decidió perdonarnos, So every time the Lord allows himself to forgive us, Él no ignoraba que para perdonarnos, he didn't ignore that to forgive us. Él iba a sufrir. He was going to suffer. Así que antes So before de disponernos a perdonar, allowing ourselves to forgive someone, tenemos que analizar we have to analyze que eso no será fácil, that it's not going to be que easy, nos va a doler, that it's going to hurt us, que nos va a lastimar, that it's going to harm us, que nos va a desesperar. that it's going to frustrate us. Mismo Jesús dijo, Jesus himself said, antes de entrar en ese proceso, before entering this process, Padre, Father, si puedes pasar de mí esta copa, if you can pass over this burden, hazlo, do it. pero que no sea como yo. But
not be like me, sino como tú quieres. but as how you want it. Él entendía He understood que el perdonar that to forgive tenía un costo had a price. y él estuvo dispuesto a pagar. And he was willing to pay for this price. Porque sabía Because he knew que nosotros no podíamos pagarlo. that we couldn't pay for this price. Así que todo pecado, So every sin, toda falta, every sin traerá dolor. is going to bring pain. Y si nosotros perdonamos And if we forgive, o tratamos de or perdonar, we try to forgive, nos va a doler, then it's going to harm us. nos and va a hurt. costar. It's going to cost. Pero tenemos que hacerlo But we have to do this por bien de for nosotros. the benefit of us. Es que no hay solución. It's because there's no solution. Cuando usted va en la calle When you go out in the streets y sin darse cuenta, and without noticing, un carro le golpea a car hits you y usted recibe una herida, and you receive an injury, ya sea en su mano, and then you pick up your hand, ya sea en su pie, or whether it be within your hand or within your feet, o ya sea en su cara, or whether it be within your face, usted va a tener que ir con el doctor. you're going to have to go to the doctor. Y el doctor va a tener que reparar esa área. And that doctor's going to have to fix that area. No hay ninguna otra opción. There's no other option. Hay una lastimada, There's a wound. hay una herida. There's a illness. Ahora hay que reparar esa situación. Now we have to repair that situation. Cuando usted vea la aguja, When you see that needle, cuando usted sienta el dolor, when you feel that pain, va a decir, ¿por qué estoy en esta situación? you're going to be saying perhaps, why am I within this situation? Pero amado hermano, But loving brother, en este caso ya no es por qué estoy en esta situación. within this case, it's not why I'm within this situation. Estoy en esta situación. I'm in this situation. Tengo que aguantar el dolor. And I have to withstand this pain. Si quiero que todo quede normal, If I want everything to go back to how it was, tengo que normal, sufrir. I have to suffer. Es lo que sucede cuando alguien nos daña. That's what happens when someone harms us. Usted no tuvo la culpa, It wasn't your fault, pero usted tiene que ser sanado. but you have to be healed. Y le va a doler, And it's going to hurt you, pero no hay opción. but there's no option. Alguien lo lastimó. Someone harmed you. Tiene dos opciones. You have two options. Deja la herida abierta, You either leave that wound open, que se haga más grande la enfermedad, or that sickness can go even bigger, grow even bigger, o aguanta el dolor or withstand this pain, para ser sanado. so that you can be healed. Es lo que significa el perdón. That's what it means to forgive. Nos va a doler, It's going to hurt pero us, no hay opción. but there's no option. Alguien nos lastimó, Someone harmed us. alguien nos ha hecho sufrir. Someone has made us suffer. Nos conviene nosotros ser sanados. It is of a benefit that we heal ourselves. Por eso el apóstol Pablo That's why the Apostle Paul le escribe a la iglesia de Éfeso, speaks to the church of Ephesus, en el capítulo número 4, Ephesians, and in the book of Ephesians, chapter 4, versículo 32. verse 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a nosotros en Cristo. And it says, and be kind, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, as God of Christ's sake hath forgiven you. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, recomienda a los hermanos he recommends to the brethren que aprendamos a ser misericordiosos that we learn to be merciful, y que aprendamos a perdonarnos. and that we learn to forgive one another. Amen. Note usted esto. Amen. Notice this, brother. Pablo Paul le está escribiendo a una iglesia, is writing towards a church. le está escribiendo a personas lavadas. He's speaking towards people who have been cleaned. Ahora, Now, ¿por qué escribirle que se perdone? why do I write to these people so that they can forgive one another? ¿No se supone que los cristianos son muy buenos? Isn't it supposedly that Christians are very good? Lo que nos está enseñando el apóstol Pablo What it is showing us, the Apostle Paul, no importa si usted haya sido lavado con la sangre de Cristo, that it doesn't matter if you've been washed and cleansed by the blood of Jesus Christ, inconscientemente inconsciously o conscientemente or consciously about va a something. fallar. You're always going to fail. Así que usted, amado hermano, So, brethren, tiene que entender esto. you and I have to understand. Tenemos que comprender esto. We have to comprehend this. Estamos rodeados We're surrounded, y somos parte and we're a part de una humanidad of humanity, llena de orgullo. filled of pride. La persona que está a su lado The people that are at the side of it es orgullosa. are prideful. O sea que voltea a ver.
So then turn and see them. Y mire a la persona que está al lado de usted. And see the person that is at the side of you. Es una persona llena de orgullo. There's a person that is filled with pride. Pero la persona que está al lado de usted But the person that is at the side of lo you está mirando también a usted. is also seeing you as well. Y también ella sabe And they also know que es una persona llena de orgullo. that they are also a person full of pride. Y debido a que todos And due to everybody somos orgullosos, are prideful. y no necesito un amén, And I don't need an amen, pero esa es la realidad. because that's reality. Todos somos orgullosos. We're all Y debido a prideful. esto, And due to this, nos dañamos, we damage, nos lastimamos. we harm ourselves. Nadie quiere perder aquí. Nobody wants to lose here. Aquí sería fácil hacer un gran problema con todos ustedes. It would be so easy to make a great problem with each Si yo other. hiciera solamente esta pregunta, If I would just ask one question, ¿quiénes son mejor? who's better? ¿Las mujeres The women o los hombres? or the men? Aquí terminaríamos este servicio en problemas. Then we would end this service with a problem. Porque todas las mujeres Because every woman dirían, las mujeres son mejor. would say, oh, women are better. Y cuando los hombres oyeran esto, And when men would hear this, dirían, no, los hombres somos mejores. then they would say, no, men are better. Y esto sucede. And this happens. Esto lo sabe la sociedad. Society knows of this. ¿Saben por qué los políticos están ganando tanto terreno? You know why politicians are winning so much things? Porque usan este principio. Because they use this principle. Le dicen a aquellos de la manita caída They tell that person with the hand down que ellos son los mejores that they are better. y salen con su bandera. And they go out with their flag. Le dicen a las mujeres They tell women que ellas son los mejores that they are the better ones. y también salen con su bandera. They also go out with their Y flag. por eso ven las calles And that's why you see the streets desfiles filled The parades. parades de personas of people que pelean sus derechos. that fight for their rights. ¿Saben lo que están peleando? You know what they're fighting for? Su orgullo. Their pride. Y hasta lo dicen. And they even say ¿Qué it. pelean? What are they Su fighting orgullo. for? Their pride. Usted mira You see que la gente that people está llena de orgullo. are filled with pride. Y no importa que estén en la iglesia, And it doesn't matter if Aún- they're within the church. aún seguimos siendo orgullosos. They still remain prideful. No importa la edad, It doesn't matter the age. no importa si usted es grande, It doesn't matter if you're older. no importa si usted es pequeño, It doesn't matter if you're smaller. el orgullo sigue siendo del mismo tamaño. That pride is the same size. Y ese es el problema. And that's the problem. Tenemos que entender esto. We have to understand this. Si entendemos este principio, If we truly understand this principle, entenderemos que todos then we can comprehend that everyone nos vamos a dañar. are going to damage one another. En un instante, In one instant, cuando menos lo espere, when we least expect it, alguien lo va a golpear. someone's going to hit you. Y usted no se va a dejar. And you're not going to let yourself be hidden. Ese es el problema. That's the problem. El problema The problem es que, aunque entendemos que el otro es orgulloso, is although that you understand that the other person is prideful, nosotros no queremos entender que también lo somos. we don't also want to admit that we're also prideful as well. Algunos dicen, Others say, orgullosamente soy muy humilde. I'm prideful, but I'm also humble as well. En realidad, amado hermano, In reality, brother, ese es el problema, that's the problem, que somos orgullosos. that we're prideful. Eso nos muestra That shows us que somos seres humanos that we're human beings y que necesitamos perdón and that we need forgiveness y que necesitamos aprender a perdonar and that we also need to learn to forgive y ser perdonados continuamente. and also be forgiven constantly. Tenemos un gran problema, We have a great problem, pero el Señor nos da la solución para salir de ese problema. but the Lord will give us that solution to fix this problem. Usted You and I va a tener que aprender a perdonar. are going to learn to forgive. Si quiere vivir tranquilo, If you want to live calm, aprenda a perdonar. learn to forgive. Si no va a ser un cristiano amargado. If not, you're just going to be a Christian that is always mad most of the time. Bitter. Ahora, el Señor, mire, nos lleva a un nivel extremo. If the Lord takes us to a level that is more extreme. Porque usted quizá pueda perdonar a su esposo o a su esposa. Now, because you can forgive your husband or your wife. Y a veces algunos hasta ni el esposo ni la esposa pueden perdonar. And there's some that don't even forgive their wife or their husband. Usted puede perdonar a su hijo. But you can forgive your children. Pero ¿qué tal a su enemigo? But what about your enemy? El Señor sabía lo que pensábamos. Oh, the Lord knew what we were thinking about. Así que Él nos escribe con respecto a esto. That's why He writes corresponding this. Vaya a Mateo en su capítulo número 5, versículo 44. Go to the book of Matthew chapter 5, verse 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Okay, and it says, but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you, and persecute you. Amado hermano, no aprender a perdonar To not learn to forgive es aprender a lastimarnos nosotros mismos. is to learn to harm ourselves. Repito, I repeat, no perdonar not forgiving o no aprender a perdonar or not to learn how to forgive es aprender a dañarnos a nosotros mismos. is learning to damage ourselves. Si nosotros no perdonamos, If we don't forgive, a quien más le hacemos daño the most common person that we always harm es a nosotros mismos. is ourselves. No voy a leer las historias, I'm not going to read the story. solo voy a dar algunos ejemplos. I'm just going to place some examples. Cuando leemos la historia de Faraón Where we hear about the story of Pharaoh, en Egipto, the Pharaoh of Egypt. Faraón no quería perdonar las deudas del pueblo de Israel. The Pharaoh didn't want to forgive the debt that the people of Egypt had. Así que él se aferró. So then he got mad with the Israelites. ¿Y quién fue lastimado? And who were damaged? Faraón. Pharaoh. Faraón fue el único que perdió. The only person that was damaged was the Pharaoh. El Señor mandó a Moisés The Lord sent Moses, y le dijo las siguientes palabras. and he said the following words. Dile a Faraón Tell Pharaoh que suelte a mi pueblo, to let my people go. que perdone a mi pueblo, To forgive my people. que lo deje salir. That you let them go free. Pero él era orgulloso But he was too prideful. y dijo no. And he said no. Y él terminó perdiendo. And he ended up losing. Otra historia. Another story. El primer rey de Israel, The first king of Israel, Saúl, Saul. se llenó de enojo. He filled himself up with anger. Un espíritu vino a él A spirit came over him. y no podía perdonar a David. And he couldn't forgive David. Sencillamente Sincerely. porque alguien más Because someone cantó. sang, Oh, Saúl mató a 1000 oh, Saul killed, well, 1,000. 1,000. y David a sus 10,000. And David to his 10,000. Amen. Y eso no le gustó. Amen. And he didn't like it. Y no perdonó. And he didn't forgive him. ¿Y qué sucedió con él? And what happened to him? Perdió su vida. He lost his life. ¿A quién dañó Saúl? Who did he damage? Who Él, saw that? él siempre quiso dañar a David He just wanted to harm David. y nunca se dio cuenta And he never noticed que al que estaba dañando that person which he was damaging, era a sí mismo. it was himself. Hay otra historia. There's another Esto story. lo podemos encontrar en el libro de Esther. You can find this within the book of Esther. La historia de Amán And you can find it about the story of Amon y Mardoqueo. and Mordecai. No. Mordecai. 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 Amán Amen. quería que le honraran. Wanted to be honored. Y cuando se sintió ofendido por Mardoqueo, And when he felt offended by Mordecai, Amen. no aceptó eso. he didn't accept this. Y no perdonó a Mardoqueo. And he didn't forgive Mordecai. Y si usted lee la historia, And when you read the story, todo el daño que le quiso hacer a Mardoqueo, all the damage and the harm he wanted to do to Mordecai, lo terminó recibiendo él. he ended up receiving it himself. Cada vez que nosotros no perdonamos, Every time we don't forgive, pensamos que estamos dañando al otro. we always think that we're damaging that person at the side of us. Oh, mi esposo me ofendió. Oh, my wife offended me. No le voy a hablar. I'm not going to speak to him. Y piensa usted And you begin to think que le está lastimando. that you're harming them. No se engañe. Don't be fooled. Cada vez que usted hace eso, Every time you do this, quien está siendo dañado es usted mismo. that person that is being damaged is you yourself. Así que si usted puede dejarle de hablar a todo el So mundo, that you can stop speaking to the whole world. pero el único que está siendo dañado But the only one that's being harmed es usted. is yourself. Por eso necesitamos aprender a perdonarnos. That's why we have to learn to forgive one another. Porque cuando nos perdonamos y perdonamos, Because when we learn to forgive and forgive, los liberamos. then we liberate them. Amén. Gloria a Dios. Quítese todo ese peso de encima. Take all of that burden, that weight over you. Mientras usted no perdone, While you don't forgive, usted está cargando un peso. you're carrying some weight. Pero cuando usted perdona, But when you forgive, usted se va a sentir mejor. then you're going to feel better. Yo sé que usted lo ha experimentado. And I know that you've experienced it. ¿Cuántas veces dejamos de hablar a la esposa o al esposo? How many times have we laughed and stopped speaking to our wives and our husbands? ¿Y qué se siente cuando le empieza a hablar otra vez? And what does it feel when you begin to speak with them again? ¿No se siente bien? It feels good, doesn't ¿No it? se siente tranquilo? It feels ¿No calm. el ambiente en su hogar cambia? Doesn't that the burden on the side of you change? ¿Por qué no aprendemos? Why don't we learn? Bueno, es que somos orgullosos. Oh, it's because we're prideful.
Ese es el problema. That's the problem. ¿Qué va a decir mi esposa? What are they going to say? Ella cometió el error. They're going to commit that mistake. No, es que él siempre quiere gritar. Oh, it's because they want to scream. ¿Por qué siempre tengo que obedecerle? Why do I always have to obey them? ¿Que no entiende la liberación femenina? Don't they understand the liberal feminization? Amen. Amado hermano, Loving brother, no permitamos que el enemigo entre a nuestra mente. let's not allow the enemy to enter within our mind. Dios es justo. The Lord is just. Delante del Señor somos iguales. To the eyes of God, we're all the same. No tiene usted que demostrar que es mejor o mayor que la otra persona. You don't have to show that you're better than someone else. La manera de demostrar que es más grande, The way to show that you're more better dijo el or Señor, more bigger es sirviendo a los demás. is to serve other people. Ahora, quiero decirle cómo afecta su perdón hacia otra persona. Now, I want to show you how it affects your forgiveness towards someone else. En primer lugar, lo sorprende. First of all, you surprise them. Porque nadie está acostumbrado a que se le perdone. Because no one is accustomed to being forgiven. Si usted recibe un golpe, If you receive a hit or a lo más punch, seguro es que usted quiera darlo de vuelta. what's most commonly known is that you want to hit them back. Pero ¿qué sucede But what happens cuando alguien le tira un golpe when someone hits you y usted no responde? and you don't respond? La persona se sorprende, That person is surprised porque eso no es usual. because that's not common. Lo usual What's common, Usual. what's usual, es que si me ofenden, is if that they offend me, yo ofendo. I'm going to offend you back. Pero cuando usted perdona, But when you forgive, cuando usted olvida vengarse, when you forget about that vengeance, entonces la persona queda en shock. then that person begins within shock. Dice, ¿por qué este hace así? Why is this person like this? ¿Por qué lo hacemos? Why do we do it? Porque somos diferentes. Because we're different. El Señor es lo que quiere, That's what the Lord wants us to do. que nosotros demostremos que somos diferentes. That we demonstrate that we're different. Así que usted sorprende a la persona. So then you surprise the people. El Señor le dice a sus discípulos And the people tell his disciples que el que es nacido that, that which is born, de nuevo again, es como el viento. is like wind. No sabe a dónde viene ni hacia dónde va. He doesn't know where he's going to go or where it's going to come from. Nosotros Us, no somos predecibles. we're not Receivable. perceivable. Por eso la gente, cuando nosotros actuamos diferente, That's why when people notice that we act different, en primer lugar se sorprende. first place, they get surprised. ¿Qué otra cosa hace cuando usted perdona? What is something else that happens when you forgive? Desarma a su enemigo. You disarm your enemy. La blanda respuesta The talking back to the response aplaca la ira. makes more wrath. Alguien le golpea, Someone punches you. está esperando que lo golpee. You're waiting to punch him back. Y no creen que lo está esperando con las manos cruzadas, And don't think that they're just waiting for you with their hands crossed. sino está esperándolo para que se arme una gran batalla. But a great battle arises. Pero cuando usted no responde, But when you don't respond, la persona queda desarmada. that person is disarmed. No sabe cómo atacar. They don't know how to attack. Y es lo que el Señor nos enseña And that's what the Lord teaches us a través del perdón. through the Word. ¿Qué esperaban de Jesús los demás? What did people expect from Jesus? Los discípulos decían, Señor, ¿quieres que pidamos fuego del cielo? And the disciples were asking, do you want us to ask for fire to come down from the heavens? Y dijo el Señor, ¿de qué espíritu son ustedes? And he asked them, what spirit are you from? Desarmemos a nuestro enemigo a través del perdón. Let's disarm our enemy through forgiveness. Suavicemos la situación. Let's rub down that situation. Cuando nosotros perdonamos, When we learn to forgive, lo tenso that tense se elimina. is eliminated. Y también lo que hacemos a través del perdón, And also what we do through forgiveness, transformamos la mentalidad de la otra persona. we transform the mentality of that other person. Al instante queda en shock, In that instant where he's shocked, pero después lo hace analizar. but then they make themselves analyze. ¿Por qué no me contestó? Why didn't he respond back? ¿Por qué? Why? Si yo le robé, ¿por qué me perdonó? If I stole from him, why did he forgive me? ¿Por qué? Si yo lo ofendí, ¿por qué me perdonó? If I asked for forgiveness, Offended. offended him, why did he forgive me? Y es donde habrá la oportunidad de exaltar a Dios. And that's going to be that moment where you can exalt the Lord. Es donde habrá la oportunidad de decir por qué somos diferentes. And that's going to be that moment where we show why we're different. Cuando perdonamos, When we forgive, levantamos el nombre de Dios en alto. we exalt the name of the Lord. Quiero concluir leyendo un versículo. Amen. And I want to finish reading one verse. Proverbios en su capítulo 17, versículo 9. Proverbs chapter 16, verse 9. 17. 17. 17.
El que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. And it says, he that covereth a transgression seeketh love, but he that repenteth a matter separateth very friends. Usted puede leer este versículo See, you can hear this, you can read this verse en diferentes versiones. in different versions. En esta versión dice, el que cubre la falta busca amistad. But right here it speaks to us about if you cover your transgressions and you're looking for that, you're seeking for love. Pero otra versión dice, But another version says el que perdona. that a person that forgives, Lo que nos dice la palabra, what the word shows us, si nosotros aprendemos a perdonar, if we learn to forgive, podremos mantener la amistad. then we can maintain that friendship. Pero si no aprendemos a perdonar, But if we don't learn to forgive, se irán alejando nuestros amigos de nosotros. then our friends are going to be separated from us. Si aprendemos a perdonar, If we learn to forgive, siempre tendremos amistad con nuestro Dios. then we're always going to have that friendship with the Lord. Así que, amado hermano, So, loving brother, quisiera dejarlo con este pensamiento. I would like to leave you with this thought. ¿Alguien le ha ofendido a usted? Has someone offended you? Mientras estoy compartiendo la palabra, While I'm sharing the word, yo sé que usted estará pensando en aquella persona que le ha ofendido. you're perhaps thinking about that person that has offended you. Yo quiero invitarle a que perdone a esa persona. And I want to teach you to forgive that person. No puedo negarlo, I can't deny it. le va a doler. It's going to hurt you. Pero es preferible que le duela hoy But it's better that it hurts you today a que le siga doliendo el resto de su vida. than it hurts you for the rest of your life. El Señor no le va a forzar a que haga usted algo que usted no puede hacer. The Lord isn't going to force you to do something that you can't do. Pero en la cruz del Calvario Él nos enseñó que se puede perdonar. But in the Calvary cross, He showed us that it is able to forgive. Yo no sé qué ofensa le hayan hecho a usted, And I don't know what offense they've done to you, pero nunca se comparará en la ofensa que usted le hizo a su Dios. but it's never going to be compared to the offense that you did towards your God. Y el Señor le pudo perdonar And the Lord can forgive you todos sus pecados. all your sins. ¿Por qué no usted perdonar una ofensa de alguien? Why can't you forgive someone's offense? No lo mire como un enemigo, Don't look at him as an enemy. mírelo como una persona también llena de orgullo, Look at him as a person that is also filled with pride, atado por el orgullo. tied down by pride. Que quizás no le quiso ofender, That perhaps they didn't want to offend you, pero lo hizo. but they did. Yo le aseguro, amado hermano, I can assure you, brother, que si usted perdona, that if you forgive, usted saldrá con un peso menos de este lugar. you're going to leave this place without much weight over you. Pero pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. But let's ask the Holy Spirit to help us. Yo no estoy aquí simplemente para convencerlo. I'm not here to just simply come. El que convence es el Señor. That person that convinces you is the Lord. Vamos a orar. We're going to pray, brother. Espíritu Santo, yo sé que usted está aquí. Todos, Señor, de muchas maneras ofendemos. Y cuando ofendemos se nos hace fácil pedir perdón. Una disculpa es fácil decirla. Pero cuando se trata, Señor, de nosotros perdonar es donde ya no podemos hacerlo. O sentimos que nos cuesta, nos duele. Pero en ese instante, Señor, usted nos ha hablado a través de su palabra de la necesidad del perdón. En primer lugar, para la salvación de nuestras almas. Pero también, al practicar el perdón, Señor, nos hace usted poder vivir la realidad del cristianismo.